तर संदेश तुवें म्हणलेलें पळय केदो की लॉलिपॉप कशें दिलां म्हणून लॉलिपॉप तर अशें आमकांय तरी दिसता हें लॉलिपॉपूच म्हणून कित्याक लागून तेन्ना तेणें म्हणलेलें पळय 15 तारीख तुमकां रातचें येवन मेवलें तेन्ना तेणें म्हणलेलें आपूण येवन एक दीस तरी तुमकां बॅट करतलो म्हणून एकूय दीस तो बॅट दिवन आनी अकस्मात येता काल आनी कालूच सर्वे काबार जालेली आहा म्हणजे 24 वरां जावंक ना तुमकां स्टडी करूंक मेळना आनी तो स्टेटमेंट दिवप तुमी कशें कितें पळोवंक गेले जाल्यार जशें आनाबाईन म्हटलं सरकार युटर्नच मारता आनी इतले ते फटींगपणांच चल्ल्या ही आतां 2 प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप तेणें केले थर्ड टायम तो परत आसले त्याच जाग्यार त्याच लोकांक सतापाक परत ते येयले त्याच सेंटिमेंट आहा आनी आमची तीच भावना आनी तोच विरोध आहा आमचो प्रकार आतां जे काल स्टेटमेंट येयला पळय सीएमान एटलीस्ट बाबा ऑफिशियली आमकां येवन हांगासर तरी एटलीस्ट सांगूंक जाय आसलें बायलांक की बाबा तुमी विड्रॉ करा आमी तुमची कितें मागणी आहा ती मान्य करता असलें कांय एक जाल्लें ना अशें कितें दिसून येता की फाल्यां तेंचो कितें बरो कोण तरी बरो लिडर येता ताका हो आमचो विरोध दिश्टी पडोंक जायना म्हणून लिपोवपाक लागून तेजी इंटेन्सिटी कमी करपाक किंवा आमी बॅकफुटार येतले फाल्यांचो दीस ताका लागून कितें तरी प्लॅनिंग आसा अशें आमकां तरी दिसता अदरवायज सीएमान 5 मिनटाच्या वाटेर हांगा रावन सुद्दां आमकां सांगलेलें की बाबा तुमची मागणी आपूण मान्य करता आनी तुमी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो म्हणून पूण तसलें कांय एक जाल्लें ना अजून पर्यंत आनी आमी जो पर्यंत सांगता आमकां ऑफिशियली गोवोरमेंटा कडेन कांय येना आमची जे डिमांड आहा तितूंतलें कांय येना न्हू तो पर्यंत हो स्ट्रायक चालू आसतलो सिंपल एक सांगता अनिल बाब पळोवंक गेले जाल्यार आयचो जो तेणें जसो गोविंद सरान सांगला की परत तो आमचो वेटलँड हेच्या प्रमाणे एनओएच्या रिपोर्टा प्रमाणे 3,85,000 मायज मेळटा पूण तूं सरकाराचें तुका हांव हें सांगता घोडबंगाल 385 वयल्यान तेणें 360चेर हाडलो कितले झोल जाल पळय 360 वयल्यान तेंच्यांनी 260चेर हाडलो 260च्या वयल्यान तेणें 170चेर हाडलो फक्त तेंचे प्रोजेक्ट एकोमोडेट करपाक क्लियरली सांगता प्रोजेक्ट आनी कोणाक तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलेले ना आज पर्यंत सो ह्या सरकार आयज परत जर उलटे जर कांय केले रिनोटिफाय करपाक गेलो जाल्यार आमकां 385 मेळटा विच इज ऑन हायर सायड सो सरकार खंय ना खंय आपले प्रोजेक्ट एकोमोडेट करपाक लागून आपले डिपार्टमेंटाचे रिपोर्ट्स लिपयतालो सो ह्या सरकाराचेर आमी खंयच्या आधाराचेर विश्वास दवरपाचो तो आमकां कळना अजून मेरेन आमी सरकाराचेर विश्वास दवरचे ना आमकां ऑफिशियली सरकारान आमकां दिवंक जाय रिटर्न की बाबा 385 वॉट एवर इट इज दॅट आनी हो जो आतां तो नॉन इन्फ्लुएन्शियल झोन म्हणटा आमी तो मानिना खरेंच जर तुमकां इन्फ्लुएन्शियल नॉन इन्फ्लुएन्शियल पळोवंक जाय तुमी पावसान येयात पावसात येना सैमाचो आमचे पळया तुमी कशें उदक हांगा कॅचमेंट एरिया आहा ती बेस्ड ऑन ती भांगाची बारीकशी खळी दिसता आतां तेणें फूल डॅमेज केल्या मरे जीटीडीसीचें काम चालू केलां तितून नॅचरल कितें आसलें तितले डॅमेज पळयल्या सो ते तुमी खंयच्या आधाराचेर मार्किंग करतले सो ते तुमकां प्रॅक्टिकली पावसान येवन पळयात कॅचमेंट एरिया कितली आसा ती आनी थंयसर कांयच मॅनमेड ना मॅनमेड फक्त हेंच्यांनी आतां जाला पळय डिस्ट्रक्शन क्रिएशन काय ना डिस्ट्रक्शन तो पळय वाव आहा पळय तो वाव जो वाव आहा ते आतां 1909 पोर्चुगीजान त्या टायमार बांदलेले आनी जरी आतां आमकां पासून दिसती पडटा थिंगा बाबा ते सायडल्यान तें उदक वयतलें आनी ते तयार वयतलें तरी आसतना ते म्हणटा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स न्हू मानेल बाब सिंपल सांगता अदरवायज टॉपीक नाका हांव कितें सांगता ते तळेच अशें डिझायन केल्लें पोर्चुगीज टायमाचेर की फूल हें उदक जे वेस्ट वयतालें पळय ते खंय तरी एकोमोडेट केला तेंच्यांनी आनी हे जे नाला तो व्हडलो आसा पळय एक मनीस भितर वयता मरे येतो व्हडलो नाला आसा मूर्ख ना हें पळोवपाक क्रॉस जावपाची शक्यताच ना हे कितें म्हणटा ते आमी एक प्रोटेक्टेड सायट जावंक जाय आमची ती तशी पळोवंक गेल्यार कित्याक कसले नाले हिस्टॉरिकल केल्ले खंयच ना हिस्टॉरीक आनी जर सपोज सरकार अशेंय म्हणटा की मॅनमेडान तूं ताका सायडीक काडूंक सोदता जाल्यार फाल्यांच्यान हो प्रोजेक्ट येतलो हे उदक खंय वयतलें विलेजीन लोकांच्या घरांनी वयतलें आनी आमची जी घरां आहा पळय ते कॉन्क्रिटाची ना ट्रेडिशनल लोकांची मातयेची घरां म्हणजे सरकार करून कितें सोदता आनी जे हांगासर एसटीपी किंवा सिवरेजीची जी घाण आहा पळय ती गांवांत वयतली खंय वयतले आनी स्वाभावीक तूं हितून ना तितून ना ते गजाली आमकां सांगू नाका सेकंडली पोल्युशनाचे जे उलयता ग्राउंड रियलिटी आयज कॅसिनो तुमी मांडवीन जे हाडल्या पळय मांडवी पॉलिटी जावंक ना तुमीच सांगता की मिरामारचे नुस्तें खावण्या सारकें ते कित्याक जालां आनी खंय सांगता सरकार आमी प्रोटेक्ट करतले म्हणून आमकां कांय विश्वास ना साळ नदी येदी व्हडली पोल्यूट मरे आयज नुस्तें मेळना आमकां कारवारचे तिसरी हाडून खावचें पडटा सिंपल खंयच्या आधाराचेर सरकारा कडेन खंयचें प्रिजर्वेशन केलां सरकारान तें आमकां दाखोवचें किंवा जी गोश्टी पाड पडल्या पोल्युशन जालां ती परत तेंच्यांनी रेक्टिफाय केल्या न्हू सरकारान दाखोवन दिवचें आनी आमचो सैम तो गोंयचो आहा पळय तो नश्ट जायत चल्ला हो लढो जो आहा पळय प्युअरली हो गोंयकारां खातीर आहा फक्त चिमला पुरती ना अख्खे गोंयभर स्प्रेड जाल्लो आहा लोकांक फाल्यां सांगता आमी फाटीं फुडें जावं नाका हें आमकां लॉलिपॉप दिलां हें फाल्यां तुमच्या बाबतीन घडोवंक शकता तुमच्या एरियेन प्रोजेक्ट येतले आनी अशेंच खंय तरी दिशाभूल करतले फाटीं घेतला म्हणून सांगतले परत हाडटले हेजेर विश्वास दवरूं नाका आनी लक्षांत दवरा तुमी म्हणटा तुमच्या शेजारच्या जमनी आहा दोंगर आहा तेंचे सर्वे जावन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान कितें एक्विजिशनाक घातलेलें आहा मातशें दोळ्यान तेल घालून उबे राव आनी पळय आनी क्वेश्चन करपाक शिका तुमची लढाई तुमकांच झगडोवन लडोंक जाय बाकी कोण येवचें ना आमी फक्त तुमकां तेंको दितले